Merci. Welcome everybody to this event, Fields of Peace, on November 11th, 2018, 11 a.m. My name is Stefanie Spielberg and I'm your host. Bienvenue à tous à l'événement pour les Champs de paix. Nous sommes le dimanche 11 novembre 2018. Je suis Stéphanie Spielberg, votre animatrice. Romanian translation, please. Bună ziua, sunt Stefanie Spielberg, eu voi fi co-hostul dumneavoastră în acest câmp de pace. Bienvenidos a esta reunión del Campus de la Paz. Hoy es sábado 11 de noviembre. Nuestra es Stefania Spielberg. Bienvenidos. Excuse me. It's Sándor from Hungary. Please, who is host, close the cameras of the people who don't have to show something because somebody just is naked and he's going into the bus tube and he has the camera toward him. So please close your cameras. Please close your cameras. Don't show yourself when you are not dressed up. Please have some decency. Please. Donc, s'il vous plaît, coupez vos caméras et coupez vos micros pour ceux qui ne parlent pas. Bem-vindo ao evento. Thank you very much. Thank you very much. Close the camera and micro when you don't speak or so something. And when you go to the toilet, don't let your microphone open. Nevertheless, the camera. Închideți microfoanele și camerele când nu aveți de vorbit și de spus ceva. Lăsăm cu hoștii și gazdele să vorbească ei. Bem-vindo ao evento Campo de Paz, no dia 11 de novembro de 2018, às 11 horas. Eu me chamo Stefanie Spielberg e eu sou seu anfitrião. Herzlich willkommen alle zu diesem Ereignis Felder des Friedens am 11. November 2018 um 11 Uhr. Mein Name ist Stefanie Spielberg und ich bin euer Gastgeber. We translate into French, Romanian, Spanish, Portuguese and German. Is there anyone here who would like to translate into another language? Nous allons traduire cet événement en français, en roumain, en espagnol, en portugais et en allemand. S'il y a d'autres traducteurs qui souhaitent traduire dans leur langue, merci de vous présenter.
Această reuniune va fi tradusă în engleză, franceză, română, spaniolă și portugheză. Dacă sunt oameni din alte limbi, trebuie să se facă auziți. Este taller va a ser traducido en francés, romano, español, portugués y alemán. Si hay algún participante que quiere en otra lengua, es bienvenido. Esse evento vai ser traduzido em francês, em romeno, em espanhol, português e alemão. Se tiver outras pessoas para traduzir em outras línguas, são bem-vindos. Wir übersetzen in Französisch, Rumänisch, Spanisch, Portugiesisch und Deutsch. Ist jemand hier, der gerne in andere Sprachen übersetzen möchte? Okay, I will continue. At first, I thank you for being here. Many thanks to everyone who organized this event and to all participants. Tout d'abord, je vous remercie d'être ici. Merci à tous ceux qui ont organisé cet événement et à tous les participants. În primul rând, țin să mulțumesc tuturor care suntem aici, să mulțumesc celor care au organizat acest eveniment și mulțumesc tuturor participanților. Muchas gracias por estar acá con nosotros y gracias a todos los que organizaron este evento. Antes de tudo, quero agradecer a todos que estão aqui, a todos que organizaram esse evento e a todos os participantes. Zuerst möchte ich allen danken, dass ihr hier seid. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben zu organisieren und an alle Teilnehmer. Many thanks to the translators, Frédéric for English into French, Rosaline for French into Romanian, Lee for French into Spanish, Steph for French into Portuguese, and I will translate into German. Un grand merci aux traducteurs, Frédéric pour l'anglais vers le français, Rosaline pour le français vers le roumain, Lee pour le français vers l'espagnol, Steph pour le français vers le portugais, et je traduirai en allemand. Mulțumim din toată inima traductorilor, Stefanie din engleză în franceză, Rosaline din franceză în românește, Lee din franceză în spaniolă, Steph din franceză în portugheză și doamna Stefanie o va face în germană.
Bueno, agradecemos a todos los traductores. La verdad es que no me acuerdo de los nombres, así que vamos a agradecer a Estefanía, a Rosalina, a Frederic, a Steph y a Stephanie y a mí, Lee. Agradeço aos tradutores, Frederic, do inglês para o francês, Rosalina, do francês para o romano, e do francês para o espanhol, eu, do francês para o português, e eu vou traduzir em alemão. Vielen Dank an die Übersetzer, Frédéric für Englisch nach Französisch, Rosaline für Französisch in Rumänisch, Lee für Französisch in Spanisch, Steph für Französisch in Portugiesisch und ich werde in Deutsch übersetzen. I would especially like to thank Corinne for making this event even more beautiful with her live music. J'aimerais particulièrement remercier Corinne d'avoir rendu cet événement encore plus beau avec sa musique en direct. Aș vrea din toată inima să-i mulțumesc lui Corin, care cu muzica ei ne face o reuniune mai frumoasă. Y agradecemos a Corina de hacer este evento musical para nosotros. Queria agradecer particularmente a Corina de ter deixado esse evento ainda mais bonito que a sua música ao vivo. Ich möchte ganz besonders Corinne danken, dass sie dieses besondere Ereignis noch schöner mit ihrer Live-Musik macht. Peace starts in us. With being in peace with ourselves, our thoughts, our doings, our bodies, and then being in peace with our environment, our family, friends, neighbors, and so on, we manifest the peace in our wonderful planet Earth. La paix commence en nous, en étant en paix avec nous-mêmes, nos pensées, nos actes, nos corps, notre environnement, notre famille, nos amis, nos voisins, et ainsi de suite. Nous manifestons la paix sur notre merveilleuse planète Terre. Eu, ca cetățean al Pământului, din acest moment accept să depun toate instrumentele de agresiune și de război. Niciodată nu mă voi gândi la implicarea sau la instigarea războiului, la dezvoltarea sau utilizarea oricăror instrumente de război pe această planetă, în spațiu, iar eu sunt de acord și jur cu trupul și sufletul meu, în numele meu, al națiunii, teritoriului, Consiliului, religiei și orașului meu. Și aș putea să citesc și la nivel de grup. Noi, ca cetățeni ai Pământului, grupul românesc
prezent aici, din acest moment, acceptăm să depunem toate instrumentele de agresiune și de război. Niciodată nu ne vom gândi la implicarea sau la instigarea războiului, la dezvoltarea sau utilizarea oricăror instrumente de război pe această planetă, în spațiu, iar noi toți suntem de acord și jurăm cu trupurile și sufletele noastre, în numele nostru, al națiunii, teritoriului, Consiliului, religiei și orașelor noastre de proveniență. Mulțumesc! Bien, la paz empieza con nosotros mismos, en nuestras acciones, en nuestro cuerpo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro entorno. Y manifestamos la paz ahora sobre esta maravillosa planeta Tierra. A paz começa em nós. Por ser em paz com nossos pensamentos, nossas ações, nossos corpos, e por ser em paz com nosso ambiente, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos e assim por diante, nós manifestamos paz em nosso maravilhoso planeta Terra. Steph, can you make your microphone louder, please? Steph, peux-tu monter le son de ton microphone, s'il te plaît? On entend ta voix très faible. Il faut que je recommence? C'est bon là? Non, pas encore, un peu plus fort, s'il te plaît. Et là, c'est bon? C'est moyen, tu essaieras de t'approcher du micro. Là, c'est bon là? Ça ira, merci. Je recommence? Oui. A paz começa em nós. Por ser em paz com nossos pensamentos, nossas ações, nossos corpos, e por ser em paz com nosso ambiente, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos e assim por diante, manifestamos paz em nosso maravilhoso planeta Terra. Frieden beginnt in uns. Mit dem in Frieden sein, mit uns selber, unseren Gedanken, unseren Taten, unseren Körpern und dann im Frieden sein mit unserer Umwelt, unserer Familie, Freunden, Nachbarn und so weiter. Manifestieren wir den Frieden auf unserem wundervollen Planeten Erde. We invite all people who are living on this blue planet Earth, being in peace from now on, and with us confirming again the World Peace Treaty or signing it for the first time with your souls. Nous invitons toutes les personnes qui vivent sur cette planète bleue qu'est la Terre, à partir de maintenant et avec nous, à confirmer à nouveau le traité de paix mondial, ou pour ceux qui vont le découvrir, à le signer pour la première fois avec vos âmes. Fred, tu peux répéter la dernière phrase? En entier? Non, la dernière. C'était qu'une seule phrase, alors... Ok, bon, laisse tomber. Invitamos a todas las personas de este maravilloso planeta Tierra, este planeta azul, para confirmar el Tratado de Paz y para que
lo hagan firmar en su entorno también. Y afirmarlo con sus almas. Gracias. Convidamos a todas as pessoas que vivem neste lindo planeta azul que é a Terra, a partir de agora com nós, confirmar novamente o Tratado de Paz Mundial, ou para aqueles que descobrirem, para assinar pela primeira vez com a sua alma. Vă invităm pe toți, toate persoanele de pe această planetă Terra, să veniți începând de acum cu noi și ca să ne confirme din nou Tratatul de Pace Mondial și pentru cei care îl descoperă acum să îl semneze pentru prima dată cu sufletul. Wir laden alle Menschen, die auf diesem blauen Planeten Erde leben, ein, in Frieden zu sein von jetzt an und mit uns erneut den Friedensvertrag zu bestätigen oder zum ersten Mal mit ihrer Seele zu unterschreiben. Before we start the reading of the World Peace Treaties, I invite you to enjoy the beautiful music of Corinne. Avant que nous commencions la lecture du traité de paix, je vous invite à apprécier la belle musique de Corinne. Înainte de a începe citirea Tratatului de Pace, vă invit să ascultăm minunata muzică a lui Corin. Antes de empezar a leer los tratados de paz respectivos, invitamos a todas las personas a apreciar la hermosa música de Corina. Antes de ler o Tratado pela Paz Mundial, convidamos a toda a curtir a música da Corinne.
Now I start with the first one, with the English part, the World Peace Treaty. World Peace Treaty. We, as citizens of the earth, from this moment on, accept
to lay down all tools of aggression and war, we, I, shall never think about getting involved or inside war or develop or use any tools of war on this planet or in space. And to this, we, I, all agree and swear with our, my, nation, territory, council, religion, city, town, bodies, and souls. After signing this treaty, be proud to display this certificate wherever you consider being important to you, that everyone can see and know your ethos to fellow men and the mankind and other created beauties of Creator. Traité de paix mondiale. Moi, en tant que citoyen de la Terre, à partir de ce moment, j'accepte de déposer toutes les armes d'agression et de guerre. Je prends la décision définitive de ne plus jamais m'impliquer dans une guerre ou inciter quiconque à la guerre, ni de développer, utiliser des armes de guerre sur cette planète ou dans l'espace. Je m'engage corps et âme à tenir ma parole dans le cadre de ma nation, mon pays, association, religion, ville ou village. Après la signature de ce traité, soyez fiers d'afficher ce certificat partout où vous considérez qu'il est important pour vous, afin que tout le monde puisse le voir et faire connaître votre philosophie pour vos semblables et pour l'humanité et autres beautés de la création. Tratatul de pace mondial. Eu, ca cetățean al Terei, începând în acest moment, accept să-mi depun... Tu peux laisser en français si tu veux. Eu, ca cetățean al Pământului, din acest moment accept să depun toate instrumentele de agresiune și de război. Niciodată nu mă voi gândi la implicarea sau la instigarea războiului, la dezvoltarea sau utilizarea oricăror instrumente de război pe această planetă, în spațiu, iar eu sunt de acord și jur cu trupul și sufletul meu, numele meu, națiunii, teritoriului, Consiliului și religiei unde locuiesc. După semnarea acestui tratat, fiți mândri să afișați acest certificat ori de câte ori considerați că este important pentru voi, ca toată lumea să poată vedea și cunoaște etosul față de semeni, omenire și alte minunate creații ale Creatorului.
Tratado de Paz Mundial. Nosotros, como ciudadanos de la Tierra, a partir de este momento, aceptamos dejar todas las herramientas de agresión y guerra. Nunca pensaremos en involucrarnos o incitar a la guerra, ni desarrollaremos o usaremos ninguna herramienta de guerra en este planeta o en el espacio. Y en esto todos estamos de acuerdo. Y juramos con nuestra nación, territorio, consejo, religión, ciudad, pueblo, cuerpos y almas. Tratado pela Paz Mundial. Eu, como cidadão da Terra, a partir deste movimento de aceitação, decido rejeitar todas as ferramentas de agressão ou de guerra e nunca pensarei em me envolver ou incitar a guerra ou desenvolver qualquer ferramenta de guerra neste planeta ou no espaço. E para isso, eu acordo e juro com minha vida, nação, território, corpo e alma. Tendo assinado, orgulho assim em mostrá-lo onde considera que seja importante para si, de modo a todos saberem seu princípio de companheirismo ao homem e à humanidade. Weltfriedensvertrag. Wir, ich, als Bewohner dieser Erde erklären uns durch die Unterzeichnung dieses Dokumentes damit einverstanden, alle Werkzeuge der Aggression und des Krieges niederzulegen. Wir, ich, werden weder jemals mehr einen Krieg beginnen, noch daran teilnehmen, noch Werkzeuge des Krieges auf diesem Planeten oder im Weltraum benutzen. Diesem stimme ich zu und schwöre es auf meinen Nation, Territorium, Religion, Stadt, Ort, Körper und Seelen. Nach der Unterzeichnung dieses Abkommens verteilen Sie bitte dieses Zertifikat, wo immer Sie es für wichtig halten, sodass jeder Ihren Begriff von Ethos zu Mitmenschen, zu der Menschheit und zu anderen erschaffenen Herrlichkeiten erkennen kann. Now, we invite you for the next minutes to observe in full consciousness what happens within you and your own strength, what you can create. Maintenant, nous vous invitons
pour les prochaines minutes à observer en toute conscience ce qui se passe en vous. Observez votre propre force, ce que vous pouvez créer. Acum, noi vă invităm pentru următoarele minute să observați în deplină conștiință ceea ce se întâmplă în dumneavoastră. Observați-vă propria forță, ceea ce puteți crea. Fred, pardon, j'ai oublié. Maintenant, nous vous invitons pour les prochaines minutes à observer en toute confiance ce qui se passe en vous. Gracias. Y ahora observamos un minuto de silencio para observar todo lo que se pasa en nosotros. Observez votre propre force, ce que vous pouvez créer. Para observar nuestra propia fuerza, para observar lo que podemos crear. Agora, nós os convidamos para os próximos minutos a observar em plena consciência o que está acontecendo com você. Observe sua própria força, o que você pode criar. Nun laden wir euch für die nächsten Minuten ein, in vollem Bewusstsein zu beobachten, was in euch passiert. Eure eigene Stärke und was ihr erschaffen könnt. Perhaps at first you say hello to your soul and feel the love and peace in you. And then you feel your inner peaceful light radiates to other souls. Perhaps you can connect to your plasma creations, to your margraphs, to plants, animals, Mother Earth, the sun, other planets, the universe. Peut-être qu'au début, vous direz bonjour à votre âme et sentirez l'amour et la paix en vous. Peut-être sentirez-vous votre lumière intérieure paisible rayonner à d'autres âmes. Peut-être pouvez-vous vous connecter à vos créations plasmatiques, à vos magraves, aux plantes, aux animaux, à la terre-mère, au soleil et aux autres planètes, à l'univers. Poate că la început veți spune bună ziua sufletului dumneavoastră și veți simți dragostea și pacea în dumneavoastră. Poate veți simți lumina dumneavoastră interioară, liniștită și care luminează alte suflete. Poate vă veți putea conecta cu creațiile plasmatice. Cu magravurile, cu plantele, cu animalele, cu pământul mamă, cu soarele, cu celelalte planete ale Universului. Simțiți conexiunea dumneavoastră avec totul. Faceți cum vreți. Stop. Antes de empezar, podemos decir hola a nuestra alma y sentir el amor y la paz que tenemos en nosotros. Quizás podemos sentir la luz de nuestra alma. Quizás también podremos conectarnos con nuestro magrav, con las plantas, con la madre tierra, con el sol, con los planetas y el universo. No
começa, você diga bom dia à sua alma. E você vai sentir o amor e a paz em você. Talvez você sinta sua luz interior irradiando para outras almas. Talvez você possa se conectar com suas criações plasmáticas, com seus magraves, com as plantas, com os animais, com a Mãe Terra, com o Sol, com outros planetas, com o universo. Vielleicht sagt ihr als erstes Hallo zu eurer Seele und fühlt die Liebe und den Frieden in euch. Und dann fühlt ihr euer inneres, friedvolles Licht ausstrahlen zu anderen Seelen. Vielleicht könnt ihr euch mit euren Plasmakreationen verbinden, mit euren Markgrafs, den Pflanzen, den Tieren, Mutter Erde, der Sonne, anderen Planeten, dem Universum. And you feel your connection with all. Do what you like to do on your own way. Let us begin now. Sentez votre connexion avec tous. Faites comme vous le souhaitez, à votre façon. Commençons maintenant. Simțiți conexiunea dumneavoastră cu totul. Faceți așa cum doriți, după cum doriți dumneavoastră. Fiecare cum vrea. Haideți să începem acum. Sintamos con nuestra conexión con todos. Hagamos realmente como lo sentimos. Empecemos ahora. Sente sua conexão com todos. Faça do seu jeito. Vamos começar agora. Und ihr fühlt die Verbindung mit allem. Tut es, wie ihr es gerne mögt, auf eure eigene Weise. Lasst uns jetzt beginnen.
Now I'm back. Maintenant, je suis de retour. Acum am revenit. Volvamos. Ich bin wieder da. Thank you all. I wish you a wonderful life and peace. Merci à tous. Je vous souhaite une vie merveilleuse et la paix. Mulțumim tuturor. Vă doresc o viață minunată și în pace. Les deseo una hermosa vida y la paz. Agradeço a todos. Eu desejo uma vida maravilhosa e muita paz. Vielen Dank an alle. Ich wünsche euch ein wunderschönes Leben in Frieden. There's somebody who wants to share their experiences. Est-ce que quelqu'un souhaite partager son expérience? Dacă vrea cineva să-și împărtășească experiența. ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Alguém gostaria de compartilhar sua experiência? Möchte jemand seine Erfahrung mitteilen? Je voudrais vous dire que j'ai ressenti beaucoup d'énergie et vous tous vous remercier d'avoir participé, que le chant était très fort et que nous avons fait un grand pas aujourd'hui. I wanted to say you that there was a lot of energy. I can feel it in my body. And today was a grateful day. And thanks everybody. Aș vrea să vă spun că am simțit multă energie în corpul meu și că astăzi este o zi minunată și vă mulțumesc tuturor. Sentí beaucoup de energía. Gracias a todos por participar. El campo era bien fuerte. Quero dizer que eu senti muita energia. Quero agradecer a todos. J'oublie la suite. Que aujourd'hui est une journée merveilleuse. Que hoje é dia maravilhoso.
Que la paix soit. Pace să fie. Beaucoup d'énergie et des larmes se sont écoulées. Multă energie și multe lacrimi s-au scurs. A lot of energy and some tears. Mucha energía y las lágrimas surgieron de mí. Muitas energias e umas lágrimas. Am simțit vibrația planetei, pacea pe care ne dăruiește planeta. Am simțit sufletele voastre care sunt aici pline de energie. Am simțit și simt că se îndeplinește crezul meu și al nostru, o planetă, o rasă, o națiune. Il a senti l'énergie de la terre-mère. Il a ressenti nos énergies à nous, à tous nos âmes. Il a ressenti aussi que on va aboutir à notre but commun, qui est la paix mondiale et universelle. Y sintió la Tierra Madre y también sintió las energías de todos nosotros. Y también que vamos a llegar a nuestro propósito, la paz mundial y universal. He felt the energy of the earth, of Mother Earth. He felt the energy of our thoughts. And he felt that we are going to reach our goal, that is the peace in the universe. Ele sentiu a energia da Mãe Terra, sentiu as nossas energias. Ele sentiu que está chegando a paz mundial.
Sunt bucuros că am întâlnit persoane și suflete, chiar dacă în ultimul minut ni s-a alăturat nouă, ele sunt aici cu noi și mulțumesc tuturor. Il est plein de joie qu'il y a plein de personnes qui sont venues avec nous, même s'ils sont venus dans les derniers moments. Il est rempli de joie et il remercie tout le monde. He's thankful because there were a lot of people, even people who came at the last time, at the last moment, and he's very thankful for all this. Mucha alegría de ver a todas estas personas aquí, que lo que estamos haciendo juntos y les agradece a todos. Tem muitas pessoas que chegaram na última hora, mas sentiram muita alegria, então estão agradecendo. Et par la même occasion, je proposerais d'envoyer beaucoup de lumière à Paris, vu qu'ils vont être tous là, surtout nos dirigeants. Și cu această ocazie vă propun să trimitem multă lumină în Paris, fiindcă sunt reuniți toți acolo. He's saying we have to send a lot of light in Paris town because actually all our governments are there. Y ya Temos que que, jogar muito. Vai. ok, ya que todos los gobernamentos están en París en este momento, enviamos nuestro amor y lo que estamos sintiendo para ellos. Nós temos que jogar muita luz para Paris, que todos os governantes do planeta estão lá. Wir sollten jede Menge Licht nach Paris schicken, denn dort sind im Moment sehr viele Politiker zusammengekommen. Propun ca astfel de întâlniri, de ședințe, să aibă loc săptămânal. Il propose que de telles réunions, on peut faire plus souvent, même une fois par semaine.
He's saying that we should do that kind of meeting more often, like one time in a week. Propone que reconocemos este evento más seguido, una vez por semana. Fez a proposta de fazer novamente essa reunião aí, tipo, uma vez por semana. Wir sollten dieses nochmal in der Woche fortsetzen. Ich denke, ich habe das so richtig verstanden. Als Vorschlag einmal die Woche. Together spreading energy and light from everybody. Il envoie la lumière de la paix à chacun à tous les êtres. Envía la luz de la paz y para todos. Ele manda muita energia e luz, paz para todos. Um Licht und Frieden an alle auszustrahlen. In this moment, I feel like a home, like a family. À ce moment, il ressent comme une maison, comme une famille, comme si nous étions une famille. We are a family. En este momento siento como si estuviera en casa, como si fuéramos una familia, pero somos una familia. Neste momento ele sente como se fosse em casa, só com uma família só. In diesem Moment fühle ich mich zu Hause in meiner Familie. Yo siento que tengo mucha alegría y la comparto con todos como la paz de mi corazón y les agradezco de esta oportunidad de hacer algo juntos.
Lee a dit qu'elle ressentait beaucoup de paix et de joie. Je me rappelle plus, Lee. De paix, de joie et qu'elle voulait la partager. Je le partage avec tous. Avec tous. Lee is feeling lots of peace and joy and she wants to share it with everybody. Ali está sentindo muita paz e muita felicidade. Ela manda para todos. Er fühlt sehr viel Frieden und Freude und möchte es mit uns teilen. Lee simte multă bucurie, multă fericire și vrea să o împărtășească cu noi. Dans le chat, Jean-Marc remercie tous ceux qui ont organisé ce rassemblement pour la paix. C'est une réussite. Bon dimanche de paix à vous tous. Jean-Marc. Merci. Ah, pardon. Pardon. Merci à vous tous. Gratitude à vous tous et je trouve ça fantastique en fait cette répétition de la phrase de chacun dans toutes les langues, c'est extraordinaire. Merci. C'est magique. Sensation d'unité quoi. Corinne is saying that it is fantastic because all sentences are repeated in each language and this is just like magic. Magic. Gratitude. Is broken the barrier of language. I spoke with my soul. Il dit qu'on a cassé les barrières de la langue et que maintenant on parle avec l'âme. Ahora ya no tenemos barreras de lengua, hablamos con nuestra alma. Quebramos as barreiras da língua, falamos com a alma. Keine Sprachbarrieren mehr. Wir sprechen mit der Seele. I think it's wonderful, but we have to come to an end with this meeting. I thank you all very, very much. And I hope we continue with meetings in such manner. Je pense que le moment est venu de clôturer cette magnifique séance. Merci à tous pour votre participation et Stéphanie espère que nous aurons d'autres séances comme celle-ci. Stefanie zice că am ajuns la ora închiderii. Vă mulțumește tuturor pentru participare și speră că vor mai fi numeroase alte reuniuni de genul ăsta.
Stephanie nos agradece muchísimo a todos y espera que continuaremos con estas acciones. Tá chegando o fim da sessão aí. Stephanie agradece a todos e espero fazer outros novamente aí. Danke euch allen. Und ich hoffe, dass wir solche Treffen dieser Art weiterführen werden. Non oubliez demain les témoignages. Don't forget the international testimonial for tomorrow. Un grand merci à vous tous pour votre participation, pour vos bonnes ondes et surtout à tous les traducteurs pour avoir permis ce moment. Vă mulțumim tuturor care ați participat pentru undele energetice de înaltă frecvență care le-ați trimis și mulțumim traductorilor totodată. Et à Stéphanie pour son travail magnifique. Și mulțumim lui Stefania pentru lucrul ei minunat. Bueno, finalizamos. Le agradecemos a Stephanie y a todos los traductores y a todos los participantes y al resto no me acuerdo, pero mi corazón está. En congratulations à Corinne. Avec plaisir. Agradeço a todos os participantes, a todos os tradutores e agradeço a Stephanie. Et merci à Corinne pour sa musique qui nous emporte, qui nous fait voyager. Merci à vous d'être là pour l'écouter. Merci Corinne. Gracias, Corina, por la música, por estar. Merci Corinne. Merci Corinne. Thank you everybody, all the translators. Thank you to Stephanie for his wonderful work and Corinne for his beautiful music that makes us travel. Merci à vous tous. Thank you, everyone. Merci à tous. Merci tout le monde et bon Merci. dimanche. Yes. Thank you. Bun dimanche. Mulțumim tuturor și o duminică împlinită. Tuturor. Danke euch allen und bis zum nächsten Mal. Bye for now. Merci beaucoup. Gracias a todos. Thank you very much from everybody. Mulțumesc tuturor.
Adrian, do you go on or close the meeting? Adrian, închizi tu? Da? Bun. Merci à tous. Merci, bye bye.